Assalamu alaikum and welcome to CS Islamic Studies with Muhammad Murtaza, and today's topic is going to be Saum और रोज़ा। और रोज़े का टॉपिक भी बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इसके इंट्रोडक्शन में वही बात है कि मुसलमान जो हैं वो नफल के तौर पर और फ़र्ज़ के तौर पर रोज़े रखते हैं। मुसलमानों पर 30 रोज़े या 29 रोज़े जो माह रमज़ान के हैं वो फ़र्ज़ हैं, और उसके अलावा किसी भी खुशी के मौके पे या किसी भी मन्नत के तौर पे या नफली इबादत के तौर पे मुसलमान जो हैं वो रोज़ा रखते हैं। रोज़ा जो है ये उर्दू और फ़ारसी का लफ्ज़ है। अरबी में इसको सौम कहते हैं। सौम की डेफिनेशन, और इंग्लिश में वी विल कॉल इट ए फास्टिंग। डेफिनेशन इसकी बहुत सिंपल सी है। सेक्युलर डेफिनेशन ऑफ फास्टिंग इज़ दैट फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, फ्रॉम बिफोर सनराइज, तो फ्रॉम ब्रेक ऑफ डॉन। ये हम अक्सर गलती हो जाती है, लोग कहते हैं सनराइज टू सनसेट, पर सनराइज पे रोज़ा शुरू नहीं होता, रोज़ा ब्रेक ऑफ डॉन पे शुरू होता है। जो फजर का वक्त है वो सनराइज से तकरीबन एक घंटा पहले होता है। तो फ्रॉम ब्रेक ऑफ डॉन, ये मैं इसका कलर चेंज करके लिखता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर वो रहे। फ्रॉम द ब्रेक ऑफ डॉन यानी कि मतला इल फजर जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मतला इल फजर, तो मतला फजर से ब्रेक ऑफ डॉन से लेके सनसेट तक मुसलमान जो है वो खाने और पीने से परहेज़ करते हैं। यह है रोज़े की सेकुलर डेफिनेशन। इस्लामिक डेफिनेशन ये है कि द एब्स्टिनेंस फ्रॉम not just eating and drinking but also from every evil thing and increasing the remembrance of Allah is known as fasting, and it has to be with the intention not of showing to somebody or because it's socially done, but with the intention to please Allah. Then it is called fasting, it is called saum. Lexicology इसकी देख लेते हैं, बहुत सिंपल सी है। जो लफ्ज़ है saum, इसके लफ्ज़ी माने ही हैं to abstain। किसी चीज़ से रोके रखना खुद को, किसी चीज़ से अपने आप को एब्सटेन करना, उसका मतलब होता है सौम। इसमें मुख्तलिफ़ तरह के सौम हो सकते हैं। हज़रत मरियम को सूरह मरियम के मेरे ख्याल से 25 नंबर वर्स जो है उसके अंदर अल्लाह ताला ने कहा था कि आप रोज़ा रखो बोलने का, कि आप खा सकते हो पी सकते हो पर आप किसी से बात नहीं कर सकते। तो बोलने का रोज़ा होता है, फिर खाने पीने का रोज़ा होता है, फिर किसी ख़ास अमल का रोज़ा हो सकता है कि मैं पूरा दिन फ़लाँ काम नहीं करूँगा या फ़लाँ काम नहीं करूँगा। वो रोज़े की मुख्तलिफ़ अक़साम हो सकती हैं। पर इस्लाम में जो हुक्म है रोज़े का और जो फ़र्ज़ रोज़ा है, वो रोज़े में आप 4 चीज़ों से परहेज़ करते हो। खाने से, पीने से, किसी किस्म के जिनसी ताल्लुकात से, और चौथी चीज़ है किसी किस्म के बुरे या गलत या गैर शरई काम से। इन 4 चीज़ों से आप परहेज़ करते हो, तो उसको हम लोग इस्लाम की इस्तिलाह में, इन द मुस्लिम कॉन्टेक्स्ट, इन द इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट, यू वुड कॉल इट फास्टिंग। हिस्ट्री इसकी ये है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम पर भी रोज़े रखे थे, और हज़रत आदम के बाद से जितनी भी कौमें आई हैं, अल्लाह ताला हैज़ प्रिस्क्राइब्ड फास्टिंग फॉर ऑल ऑफ देम, एक्सेप्ट दैट ऑल ऑफ देम ईदर stopped fasting or changed the rules of fasting. And it was with the Muslims that Allah subhanahu wa ta'ala then finally made the final way of fasting compulsory upon Muslims, obligatory upon Muslims. And now this way of fasting has been preserved for the last 1400 years, and inshallah will be preserved till the day of judgment, till the day of Qiyamah. So history इसकी fasting की ये है। इसके अलावा fasting की history है कि the Jews of Medina used to fast as well. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दफ़ा कई चीज़ों पे ऐसे हुआ कि उनका जहाँ रोज़ा था वहाँ पे आपने भी रोज़ा का हुक्म दिया। कई दफ़ा आपने कहा कि उनसे ज़्यादा रोज़े हमें रखने चाहिए कि हम उनसे बेहतर उम्मत हैं, तो हमारे रोज़े जो हैं वो उधर से भी वो भी एक हिस्ट्री आती है रोज़ों की। इस्लाम में रोज़ों का ये है कि सनराइज़ टू सनसेट होता है। ये इंसर्ट का लफ्ज़ जो है यहाँ पे गलत है, इसको हम काट देते हैं। इस्लाम में रोज़ा जो है वो, और ये मैंने करेक्शन किया कि ये सनराइज़ नहीं है, ये है ब्रेक ऑफ डॉन। ब्रेक ऑफ डॉन
سے سنسیٹ تک روزہ ہوتا ہے. پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جاؤ آپ پر روزہ فرض ہے. آپ چاہے نارتھ پول پہ ہو، ساؤتھ پول پہ ہو، سردی میں ہو، گرمی میں ہو، آپ پر روزہ جو ہے وہ فرض ہوگا. اس میں اللہ کی قدرت یہ ہے کہ جو علاقے بہت دور دراز کے ہیں، نارتھ پول کے، ساؤتھ پول کے، وہاں ویسے ہی روزہ بہت چھوٹا ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ سورج تھوڑے دیر کے لیے نکلتا ہے. سردیوں میں جہاں سورج جو ہے وہ تھوڑے عرصے کے لیے نکلتا ہے. گرمیوں میں روزہ جو ہے وہ لمبا ہوتا ہے. 30 دن کے روزے جو ہیں وہ آپ پر پرسکرائبڈ ہیں، 29 یا 30 جو رمضان کے ہیں، اور یہ سب پر فرض ہیں. جب آپ بچوں پہ فرض نہیں ہے، بچوں کے اوپر فرض جو ہے یہ روزے نہیں ہیں. جو کم سن بچے ہیں، چھوٹی عمر کے بچے ہیں، ان کے اوپر آپشنل ہے. جو بڑی عمر کے بچے بالغ ہو جاتے ہیں ان کے اوپر فرض ہوتا ہے. بوڑھوں کے اوپر بھی روزہ فرض ہوتا ہے، مگر اگر وہ بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے تو وہ اس کی جگہ اپنا کفارہ ادا کرتے ہیں، فدیہ جو ہے وہ دیتے ہیں، تاکہ ان کا جو ہے روزہ اس کی جگہ وہ کسی غریب کو روزہ رکھواتے ہیں، اس کی افطاری کا انتظام کرتے ہیں، تو اس میں ان کا روزہ کا جو ہے برڈن وہ اتر جاتا ہے بیماری کے. اس میں مسافر جو ہے، جو سفر کر رہا ہوتا ہے، اس پر بھی روزہ جو ہے وہ نہیں ہوتا. جتنے دن آپ سفر کر رہے ہو اتنے دن آپ روزہ مس کرو اور واپس آ کر پھر آپ وہ روزے واپس رکھ سکتے ہو. پرپس کیا ہے روزے کا اسلام میں؟ 4 میں نے اس میں پوائنٹس لکھے ہیں، آپ اس میں مزید ایڈ کر سکتے ہو. ایک تو یہ کہ یہ آپ کو صبر سکھاتا ہے، استقامت سکھاتا ہے، ریسٹرینٹ سکھاتا ہے. آیت بھی ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مدد مانگو خدا سے صبر اور صلات کے ذریعے. صبر جو ہے وہ ایک بہت بڑی خوبی ہے اسلام میں. اور ریسٹرینٹ کی سب سے جو میرے خیال سے بڑی آیت ہے وہ سورۃ العصر کے اندر جو بات ہوئی ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ قسم ہے خدا کو عصر کے وقت کی، بے شک انسان خسارے میں ہے. verily man is in grave misfortune. سورہ عصر میں ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں نے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے اور حق کا ساتھ دیا اور صبر کا ساتھ دیا. الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ نے صبر کا ساتھ دیا. تو صبر بہت امپورٹنٹ ہے اسلام کے اندر، اور وہ صبر جو ہے وہ ہمیں روزہ سکھاتا ہے. That's one of the purposes of روزہ to teach us صبر. ایک اور جو بینیفٹ آف روزہ ہے، جو چیز ہم روزے سے سیکھتے ہیں وہ ہے ایمپتھی. ایمپتھی ہوتا ہے کسی کے درد کو محسوس کرنا. ایک ہوتا ہے سمپتھی، کسی کے ساتھ تعزیت کرنا، کسی کے ساتھ افسوس کرنا، وہ ہوتا ہے سمپتھی کرنا، کہ جی مجھے بڑا ترس آ رہا ہے کسی پر، ترس کھانا. ایمپتھی اس سے بڑی چیز ہوتی ہے. ایمپتھی ہوتا ہے کسی کے درد کو ایسے محسوس کرنا جیسے وہ آپ کا اپنا درد ہو. روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جو لوگ کھانا افورڈ نہیں کر سکتے، جو لوگ بھوکے رہتے ہیں، جن کے پاس کھانا نہیں ہوتا، وہ کیا محسوس کر رہے ہوتے ہیں. جب افطاری کے لیے آپ بیٹھتے ہو آپ محسوس کر سکتے ہو کہ یار اس وقت میری بھوک اور پیاس جو ہے وہ تو ختم ہو گئی افطاری کے ساتھ، مگر کوئی ایسا بھی شخص اس ملک میں ہوگا کہ جس کی بھوک اور پیاس افطاری کے اوپر ختم نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام بہت زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگ ان غریبوں کی بھوک کو خود محسوس کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ خود محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کو احساس زیادہ کرتے ہو. تو احساس آپ کہہ سکتے ہو اس چیز کو. اگر اردو میں کہنا ہو، انگلش میں you would call empathy. One of the benefits of salat, of روزہ، of صوم is that it teaches you empathy. پھر سیکریفائس کی اسپرٹ، ایثار اور قربانی کی جو ایک اسپرٹ ہے وہ آپ سیکھتے ہو اس سے. اس کے بعد فزیکل بینیفٹ آف کورس، جب آپ ہمارے جسم کو عادت ہوتی ہے، پڑ جاتی ہے، ہم لوگ جتنے I'm sure آپ لوگ بھی سن رہے ہیں کہ ہم لوگ ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں. ہمیں جتنا کھانا چاہیے ہوتا ہے ہم اس سے زیادہ کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا جسم جو ہے اس کو عادت ہو جاتی ہے کہ جی کھانا ڈھیر سارا آئے گا، اور تھوڑا سا ہمارے جسم کے جو میٹابولزم ہے، جو سسٹم ہے، بڑا خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ایکسٹرا ایک چیز مل رہی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آپ مٹی لو اور اس پہ پانی ڈالتے جاؤ، کچھ دیر بعد وہ مٹی پانی ابزارب کرنا چھوڑ دے گی. اور یہ مٹی کے لیے اچھی بات تو نہیں ہے، جسم کے لیے بھی یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو اتنا زیادہ جو آپ اوور ایٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو روزہ ہمیں یہ فائدہ دیتا ہے کہ 30 دن تک آپ کے جسم کا جو میٹابولزم، ایک لفظ ہوتا ہے، یا آپ اس کو گوگل بھی کر سکتے ہیں، میٹابولزم.
मेटाबॉलिज्म जो है जिस्म का बेहतर होता है जब आप रोज़ा रखते हो। रोज़े से आपकी सेहत बेहतर होती है, रोज़े से जिस्म को खाने को बेहतर प्रोसेस करना सीखता है, जिस्म के लिए कोलेस्ट्रॉल कम होता है। अगर आप अफ्तारी में मुरगन और वो सारे समोसे और कचौरियाँ ना खाओ और अफ्तारी जो है वो दूध से और खजूर से करो और उसके बाद खाना खाओ, रोटी खाओ आम, तो आप देखोगे कि आपका जिस्म जो है वो बहुत बेहतर फ़ील करता है, बहुत लाइट फ़ील करता है, हेल्दी होता है। ये रोज़े के कुछ फ़वाइद हैं जो हम लिख सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग रोज़े को कुरान और हदीस में किस तरह बयान किया गया है उसका भी लेक्चर इसके साथ ही मिला के कर लेते हैं। रोज़े के ऊपर जो अच्छी बात है एक तरह से वो ये है कि एक ही बड़ा हुक्म है रोज़े का कुरान के अंदर। आयत है सूरह बकरा की 183 और 184 और 185, बल्कि ये 3 आयत हैं, यहाँ पे 185 का इजाफा जो है वो कर लीजिए। इन 3 आयतों में रोज़े का जो मेजर बल्क हुक्म की है वो इन्हीं 3 आयतों के अंदर है और आपको इसके अलावा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अरबी याद कर सकें तो ठीक है, ना भी कर सकें तो इंग्लिश ट्रांसलेशन याद कर लें। अरबी का मैं आपको बता देता हूँ कि 3 लफ्ज़ सिर्फ अरबी के आपने याद करने हैं। कतबा अलैकुम अस्सयाम, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं। कतबा अलैकुम, तुम पर फर्ज किए गए हैं। अस्सयाम, रोजे। अगर इसमें ऐड करना है तो और भी कर सकते हैं कि कमा, जैसे कि कतबा फर्ज किए गए, अलल अलल्लदीना, उन पर, मिन कबलिकुम, जो तुमसे पहले आए। ये पूरी आयत नहीं है, ये एक हिस्सा है आयत का, आयत नंबर 183 का ये एक हिस्सा है। कतबा अलैकुम अस्सयाम कमा कतबा अलल्लदीना मिन कबलिकुम, तुम पर फर्ज किए गए हैं रोजे एन उसी तरह जिस तरह तुमसे पहली वाली कौमों पर फर्ज किए गए थे। ओ यू हैव बिलीव्ड, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, decreed upon you is fasting, kataba alaykum as-siyam। ये जो kataba alaykum as-siyam में लिखा है ना, इसकी ट्रांसलेशन ये decreed upon you is fasting, kama, as it was, kataba ala alladhina, decreed upon those, min qablikum, before you। और इसके बाद एक आयत का हिस्सा और है, दैट यू मे बिकम राइचियस। इसका मुझे अरबी भूल गया, लअल्लकुम तत्तकून है गालिबन, पर मुझे इसका शोर नहीं है इसलिए मैं आपको कंफर्म नहीं कर रहा। आप ज़रूर इसको चेक कर लें। सबसे आसान तरीका किसी भी आयत को चेक करने का, गूगल वो अपने ब्राउज़र खोल के उस पर डालें कुरान.com/ सूरत का नंबर, जैसा सूरह बकरा का नंबर 2 है और आयत का नंबर 183 है, 183। इससे पहले आप चाहें तो लिख लें www. तो www.quran.com/2/183 आपको ये आयत भी मिल जाएगी और इसका तर्जुमा भी मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद 185 जो आयत है उसके अंदर से ये एक छोटा सा हिस्सा मैंने लिखा है कि एंड whoever sights the new moon of the month let him fast it। जिसको भी रमजान का चांद नजर आए, ये न्यू मून ऑफ जो है, द मंथ जो है, ये रमजान के महीने की तरफ इशारा है कि जिसको भी रमजान का चांद नजर आए उस पर फर्ज है कि वो उस पूरे महीने रोजे रखे। तो ये सूरह बकरा की आयत 183 है। ये 3 आयत गौर से पढ़ लें, इनमें से कोई चीज़ याद करनी है तो कर लें, ट्रांसलेशंस याद कर लें और आपके जो रोजे का चैप्टर है उसमें सिर्फ ये आयत आप लोगों के लिए काफी होगी। कतबा अलैकुम अस्सयाम कमा कतबा अलल्लदीना मिन क़ब्लिकुम, ये आयत है 183 की, सूरह बकरा आयत 183 और सूरह बकरा आयत नंबर 185 के whosoever sees the new moon of the month of Ramadan let him fast on it। ये आपकी आयत हो गई और
اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں.